Hello friends, welcome to IELTS a learning class with me Lily from Magenta Language Academy. The topic that we want to discuss is about what are scanning and also skimming skills in reading tests. So what is actually skimming? Skimming means that you have to quickly reading the text in order to get its main idea. So how do you do the skimming effectively is you just need to read only a part of the material, and by having like a rapid reading, we are expecting that we are able to get a general overview of the material. Skimming ini sangat penting teman-teman pada saat kita melakukan reading test di IELTS. Karena kenapa? Kita akan dimudahkan oleh skimming mencari informasi dari teks secara cepat. Artinya kita tahu bahwa di reading test itu membutuhkan waktu yang sangat singkat. It's only 60 minutes and we have 40 questions, dan reading passage yang akan kita punya itu akan memiliki teks yang panjang. Dia mostly akan lebih dari satu halaman. Dan it's gonna be very overwhelming that you have to read all the passages in details, dan teman-teman harus bolak-balik lagi antara mematchkan informasi yang ada di questions dan juga informasi yang ada di text. So it's gonna be very time consuming. And therefore we need skimming untuk melakukan atau mengobservasi informasi yang mau kita cari. Jadi intinya adalah ketika kita for example reviewing a heavy material, so skimming is going to be very helpful in order to get a glance idea of what the text we are talking or what the text that we are reading about. That's the main purpose of behind why we have to do skimming in reading text. So how do we skim? There are some steps yang teman-teman bisa implementasikan. The first is, teman-teman harus baca first paragraph attentively in order to get an idea of what will be discussed in the text. Kedua adalah teman-teman baca, and sometimes itu juga ada di kalimat kedua dari masing-masing paragraf, dan mereka biasanya menunjukkan dari representatif main idea dari paragraf tersebut. Yang ketiga adalah after you have read the first sentences, your eyes should drop down to the end of the paragraph looking for important pieces of information such as dates and also names. Ya, jadi pada saat kita telah mencari ide pokok, misalnya let's say dari paragraf kedua, the thing that you have to do is you need to read all the passages below dengan menggerakkan mata kita ke bawah, dan tujuannya adalah kita berusaha untuk mencari bagian-bagian penting atau kayak sejenis supporting sentences yang akan mendirect kita untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, misalnya seperti kayak kita mencari informasi tentang nama, kemudian tanggal, kemudian numbers, and many more. Dan yang terakhir adalah you can read the last paragraph attentively as it may contain the summary. Jadi biasanya sometimes ya, it's sometimes at the end of the paragraph ya, atau the last paragraph itu contains mengandung summary, tapi enggak, not all paragraphs have such things ya. Ini adalah salah satu proses bagaimana kita cara melakukan skimming. So we for sure we need highlighter, dan dalam case ini ketika kita melakukan namanya IELTS reading test, you guys are only allowed to use a pencil yang terbuat dari kayu. So you make a underline or you make a highlight in order to assist your eye to find the information. Setelah mendapatkan informasi, teman-teman nanti harus bergerak lebih cepat untuk menggerakkan mata teman-teman ke bawah in order to look down all of the information in order to get like a general idea of the text. That's how the skimming process works. A little bit contrast to skimming, we have scanning. So scanning, it means that we have to find a piece of specific information in the given text. Jadi kalau misalnya skimming itu we are
we have a purposes to find the information in general, tapi in scanning we are asked to find the information in details. Jadi if you want to find like a specific information like your name, address, a place or date, it should be very specifically. Dan teman-teman harus melakukannya dengan secara proses scanning. Nah, scanning ini tidak bisa dilakukan secara independen. So, skimming cannot stand independently. Scanning itu harus diikuti dengan skimming. So, after you guys do skimming in your first stage, then it must be followed by scanning. Ya, jadi urutannya kita skimming dulu untuk mencari informasi secara general, and then it's followed by scanning at the end. Ya, that's how scanning works. Okay, so the question on IELTS reading test sometimes often include dates, names, numbers, new terms, and many more. So it's very a good idea for you guys to underline those keywords while reading so you could find the answers in the text more easily. Jadi pada intinya, mengunderline semua informasi yang kira-kira menurut kita itu penting dalam teks itu akan sangat memudahkan sekali teman-teman untuk mematchkan informasi yang ada di pertanyaan dengan jawaban yang kita di teks. Jadi dengan mengunderline itu sedikit lebih mempermudah kita kira-kira menavigasi jawaban kita tuh ada di mana ya. It's gonna be very helpful. Gimana melakukan proses scanning? How do we do scanning test? The first is you need to underline the important information while reading the text. For example, you underline dates, numbers, names, and many more. The second is when you read the questions, identify the keyword and scan the text for it. Jadi for example misalnya teman-teman menemukan satu informasi yang sangat penting dalam satu sentence and you pick the keyword and then you underline them. Jadi dengan identifikasi keyword ini akan memudahkan teman-teman mendapatkan jawaban lebih secara cepat ya. Jadi ini proses daripada scanning tentunya. Jadi yang paling harus teman-teman lakukan adalah you have to look for specific keywords. Nah, seperti yang dicontohkan oleh di gambar ini, teman-teman misalnya ambil beberapa informasi yang sangat penting, misalnya kayak di sini social system dan lain sebagainya, and you underline them. Jadi ketika sudah kita underline, it's gonna be like assisting tool for us to find our answers. So keep in mind that skimming and also scanning cannot stand alone. Jadi dua-duanya itu harus saling melengkapi. Do skimming first and then followed by scanning. So that's all tentang materi kita hari ini teman-teman. If you got feedbacks, just let us know, and I'm gonna see you in the next episode. Thank you for watching and bye bye.